enam nti ade na sika ya ade ase na ade atudua so na yetwa menetwa na yede ka enipa de entimi entwa ade o enye trao me be say the whole world me be so mu so yema asantema we Nyankopon che yade de bia nyu me bo no me kam de hen na o se meja odo hokwa bibiri odo ni me say me odo ni Ashada so na me kai o adoma. Sha nyu se so bia tie bi. Se ja konyu me se so bia tie. Ne ba be ma be kase me ne dae anya me de. Enu nti o se mema on ha ne na mema be 36. Ena ne na be dida kwa obi enu haware no. Ba ono wan hwe ho ba bia o. Wo ne ohima jake asem ene hia no tena jese mu yesunsunfo a meka besi ma asem so mu yesunsunfo se mu ya ade a mu so mu hwe ye pan ko bi wo hon mo o admayo wo seconds bia ye na ade hia no Mr. Benti me mo Akan TV, the internet the bro, subscribe for more. Ebusianfo yema ahwefo nyina akwaba enenso eba Akan TV ewo YouTube so enye hwese ebesua de ewo sunsum afam obi a obebi a osua na ade fa obi ekosua de ade aba be lawyer obi de aba ye judge obi kura de na de sua de okosua ode do ye de yesua ade ewo sunsum se na bebetumi etu anamon ewo sunsum na ne santi mejima konyo se ya meni sunsumfo a omo akwadiri sunsum na omu ne mo de na omo sovu how ema nyamemma ene ne omo ehia na nde nipa kese a mehia ne eye osofo okonfo na showboy Elijah showboy sisi ano ni placement na yehu so onko okonfo so onko osofo na ba pen nde menya no a mene ne ba twenkomo afa sunsum afam na yete ne miracle bi a trend me hu se TV station dodo na eyi social media de trend pa a oyi sika live na ode sekan pe de chobi na ni pa konjon sekan se de twa de etwa we emi hu se ampa sunsumu ewo ho nkofo be se omunyi sunsum se munde enso ene ya yenua Kofi TV ode aba se san ensuo kase a ye fe an cobra se wade ayira na okọ no mo a yetumi ye Nyankoma ade bi ema wonsaka ema abranti be ko wi obi ka ye de san ensuo we enam so ema mobro ne numa bi eche so ne so abranti ba akoso akọ wi obi ade ema mobro akọ na no ahono ama waka no kre we yina no be bi sem na yesunsum tisua sunsum sem na tumi tena wi ase mu che esanse we nsua sunsum sem obi besua e de aba be yiwe fi atafo asa so enu nti atena si sunsum ne ba hwehwemu nti ase sunsum hwehwemu na osofo okonfo show atena si de yama na kwaba ne fanye share so Mike na ija oboa me papa mo boni me be fa ne sa yama ye papa akwaba pen kase mo akwaba na nso Mr. Benti mejo so ya no mama no so ama na ya hwefo na no mo se esi a okasa aba form ade scan by imechia Akan TV ahwefo nyina medical kase ade nyina wonyame na edimu akotene timisre Awurade Nyankopon se ahwefo mo hwe no onhyira obibia ama obia koma pa ama ye tumi nyansa ibetimi dia som ono Awurade Nyankopon mene nsi ne pa bia wonyansa de bate yesasre dada nyine sasre Awurade ni monyam ehode esabo ya mramoso de mekan medina na showboy with me for the full Aisha the for sofo ya okonfo se de bia me kase ya ye ka sofo sem na onipa na nti the word for sofo no ase sofo jina ho ma onipa odi no kurema nipa onipa wo kyerɛkyerɛ nyame akwan onipa wo puo nipa wo yesunsu kan sempa wo yesunsu dwuma ya de na se nye bɔne kwan so na wo ye na wodi no kurema nipa wo ye osofo me ye osofo bia no organa ha osene me se wo ye osofo sente osene David enye domanim dodo a wo gina no na kyerɛ se wo ye osofo mo on kyerɛ na me hu se wi wo ye sofo juma wo ye na me hu se wi so kan se etimi wo se de nyame suru no mu yan se bi wo nyame suru mu nya asole okoba ntra na mu ye hwe ne ne ye bi wo mpene ho asem won ha dwure te sem me a ene yesu de nyame suru ewu no mu sanity dia ene na controversial kakraba no kwantina ndem ye se yenni nkomo controversial aban se yenim se showboy okonfo ena yesi awosan ye sofo ba video bi a trendy o YouTube
Facebook, man say social handles na TV stations be. Me na me pese me body I start a show ni na video be a yeah live miracle. Me say yeah ko ya me show be the be flash we yeah live miracle. Miracle ni na say o me yes sense kan shan. O de second ni twa de etwa. Ba o de twa ho san ne ntwa. Ntina ye doubt to say ade ye te sen. Eno echi life we sika life me dey say sika ne kwa dey nyame wanwan because me hu bi da ememre bi kwa me ne wa onua na nantwi kwa ekoka ma so on onjindi ba me akosi bente ade anya me hu yekofa good yekofa aboba me ne nkoso odane ne good me ma osika tense odane ne bebre nti say ade na me say yenkwa ne nim bende a trend ama obi e kan bi show boy ade na yeni kan bi say first question ade na so for betuna yes ade na first yada Ewurade Nyankopon ase me de me chitafo me boafo me tumi ni Ewurade eno nti dada nyina na me kasa bia me bo me Nyankopon kase na ohata so no di nyame foforo bi mo nyame owo yi odomanko a ono di na me bo papa meka ne se na ma kiremu se na ohwefo atiase eminim se ma yesunsun nipa ne nyame honhom time mu ntindim se de meka no onipa betiase papa ene se tumi a ewo asase wie so edoso yeka honhom a me ye honhom nipa meboa onipa ewo abrabom onipa problem na mu no ma office de oye na ne shu a se yeye ne nso enye yi mano no me ma eboa ma no eyeye papa se video ya yehwefo ebehwe yi nse sekan no yes sekan no ewo bedwom asekan yes ya owia na ode dwe twetwa dua me kro ya me twetwa dua ya wia na me dato me cause ese me mani pe hu se biribi ewo ho debre na nupa bebre na dato no se obi di se woye komfo na wo esofo onya interest gidi onumu ene wode ne haw ekoye ba ode koye ni nipa ne entimi anye ama no enti ama aye ne bebrebe se no obi kura timi ka se bribi eni wiase enso wo bre adwuma we wotim se ska we se bi ma me so na anyina ma no so na wo se bribi eni wiase because wa ko bonkuma ko nifa odiri se babi onimu nyina wawura but amwa no enti ama jidie eni mu bia enti du ba bia ye no ma bi manipa hu se bribi ewo ewiase papa hwe se okuani bia kwofo mbesa se kan na ma ebo no wo seso na se kan nam ya enti we no enipa kasa na sabia be manipa hu se bribi ewo ho nti na sunsum ye adwuma enu nti na se kan ye beto badwum ai de boto won ma yes no show mu bi on se kan na ye wi ya so dware o twadua no ha na edua no etwa no bi on se kan no enam nti ade na se kan ya de ase ne de atodua so na yetwa menetwa ne ye de kan enipa de entimi etwa ade we enye trao me be say the whole word and na kan tibi adofo a Ewura Nyankopon asumoma ba ye fidie so mo hwe no me be so mu so ye man asantema we Nyankopon che yade ye wotumi wo sunsun country bia man so wotumi a ewo so but de bia me kasa say wo man we asante man Ewurade domo kaye Mr. Benton mum ye nyi nyame aye ewo man ganem opa yemfie ne ntoto man tokon sisi so problem e koso bebrebe nya ye ncheke yo man ga yemfa ye ko man ga na nkompe o man ni nyina se hwan pa ne kasa fa hodi one man mu a ebeka nti se o man wi afa hodi ba mu so no sika anhye da ama o man mu sa obenya sika je se opim ko onim iso onye sunsum ni papim ko onim ya because Ewurade o man bia wo Ewurade di duem Onyankopon de tumi ene asase Ewurade hyira ade bi Ewurade ma bia wo hyira because Mr. Benton konto kokwa yedi ade am de na haban ye no yade am de koko haban be sa no you shock koko ya me na me ka kire benken ade am de benkan haban be sa no ebe ye nwanwa enimu se ade be Nyankopon te nwoma ye bia de wo hyeda de tumi edue mu ma ye enti ye mpa we ne yepede ne nse Ewurade anhyira masika because wo hu se
wa hye bibia so de amaye ona me kiro no ya sika na nneoma de amaye no ya enyo de amaye na yesika but ye de nya ne yempe ye tugu ne ani kobre obi ade entamantam bi o man Ghana ka ne ye ka echi ba so ye ka contra ahojo enafa hodie ewuma kay o man Ghana obi ba ko broni krom a akwase broni na man pipa esam ansa na ko broni krom kedi antina broni na nkasa nipa ayi broni abetena honom a wote airport wa ye bibia mo ansa na watimi akọ na ka asa akodu a yesaka cheso woni nkrata antini kwaso babra yentimi mfafo mo nkokuru no baba obi na ma kwan se ko ma kwa nipa ma kwan so no broni nipa nso no bi dikadi antini yetimi sa free akodu broni krom a ejese yesaka so ni bipade ye ma anyo anyesi kwa ka mu meme jiwudi nyam do atena kwan ya no ndika mu nipa mani wura mu bia no me no mamu akwa dikadi yesaka kodu a problem sa da so a question with yeah no they make a person to say yes me pese me ma yemman Ghana omo tie twi no mo timi no hu say biribi ewo ewiase mom yen trust se bibi wo biribi ewo o friji se bibi ni wo ene wo bre no ena wade wa pa wonya bi twa oba te se wo oba kama ho fe ho akono me bia hu a wo susu se wo no mu akobe be mu sa sense be ma ne ben wo ewia ede na esi wo ne ntem but me kan so tia se so ma membre wo kan hey menya story bia ebe si menim me kwa na mpese camera fe ema because lady no we nurse ni ase me relate ne kakra ti me mpese me boni din na ase nurse no baye adwuma nyesika watoka akra na no sa bai kan gitingiti abe ehunu kwa no debi mu ntina ade aka no so obe oware nti emu hono ma na ja onya abrantie bi mama ne bebre na aba ono according to ono no na obia ba na one no ebeda o se sebio ne ba enye ne de and lady no o se mpaye de o se mo pase de o de bi oda ho nti mo wan se ye benya oba sebio ne ba be ma be kase me ne dae anya me de enu nti o se mema on ha ne mema be 36 ena ne na abedida kwa obi enu haware no ena na anu yo se obi ehunu abrochiri Facebook ya ena bra ne se opese oware no ba bra ne ni ha ba onim bra ne enho hwe na we die oseme mempesunsun bi ma no se ne be ya we sa chance we die ensa so we kwa ade we na medwene we be kwa sa nice lady o the picture chere mo abe mo wanwa director mama ni kan fa me number to bibia no ye di ho me number is 0244 91 6021 obenya me WhatsApp na abetuma say nyam number is 0248 875529 ni nyina ya open for community number be ma ho fefo ska wona Mr. Bente me hu se because that day na egusu boda wuru kire me man Ghana me do o man Ghana ye me ti se Ghana de shi be ko problem wa ha mu a ya na me wuru akoye kire se me a me wani na me kutatu mi no minim di nyankopon ayeye me boa ne wi a o me hume obenfo na na do show boy na me moa no eye just one day pe me the best setting problem na ma no be ma ompe no onkone ne nkoda it's just we desperate to be about be ma na da o dabi me nya de me nsaka ne se ma bompa ya ma no ma ye amambre ne amane asade se fata se meminim efiri me tumi mi nyankopon ne asase ya ne bofuka adu na ho se me ye ma ne wi Mr. Bente be gina fidi be so tu achi ni omra eye just one day saade ne me ya ma na opoma mutwa no opoma mutwa na oma wu megina ho bi ne dia de kasa na show ba ya ma no be mo be ka so peni bia no Mr. Bente onge be ma wi ma pemeni ne koda ovia me man just 1 month be man o pese wo ye no ho ade ba force be me pie no obetima dia na bi enti so mistake koda o ma be ma foforo ne da obenya problem e ko bia no mpe be man be tete no
This is any how this is see kasa na me kwa bet we nya de so mane ha no no nti na awurade nyankopon yi me bae me ya me pechine die bi se wo fidie so na matoato no obi awiase ma nyina ahu Mr. Bentil Nana Showboy menemu ne ye abu akoto a wo mene wo so no one me ya abu akwa abu ma me ya abu akoto a enso me mene wo so no how possible wo so na me mene no asechire ne say wo hu me light wo hu me koto abi but sunsun mu de me ye head me wo hen kese menim de America anya ne na me back in TV from day 1 beginner you started session for back in TV me say me ni pa me start back in TV first and then man for bu no baby me ye kan obi a no ye interview am no ye nwanwadwuma ma e man for start be fa no eso de ne ko YouTube na so me say kumasi akomfo me Ghana me fans Ghana me because me no obi a na me gina badwum ya nwanwadwuma and man for start fa me e de me ekọ akomfo bia mu ni bia me no obi a me gina badwum bia me se yesei bi obebium na ade we hyem na yesi start fa me de me call ansa na se bo mo di akire mo nka no koro no mo nka no koro nyina ebefutu afra me Showboy mo pa mo go fa YouTube baby a me kan so that dey nim the na all hair na bi e be na foforo na me sunsun juma papa me yeyi me ye de bo ni pentra me do man Ghana da bi me ntena usi a obefo konfa no che to aso obi wuhoi foforo bai enne ma gentra han me bo me ho asafo hene me bo me dede mo mra awurade ma metumi me ni nsuo timi kasa me ni honhom timi kasa me ni esuman ekasa me ni abofuka do na kasa ntibra me mmuwa enne me ye kwase o me kasem but the beba no me ye nyansafo ewo wochi saa tam ne bia me ntiase bia o mu se mo mre bebrebe tintintin wo manim but mre bedu se bedu tam abe se obekọ be bunkum yensa na amwa no saa tam na be so ba me wo saa tam bia na te kukura na ni bi na se bodi aba no ye kama to nsa kura ma suma na e problem nti se betras ne ye kasa papa ye kasa ma omo problem omo aso omo bibi ha wo mo so dwuma na ahyegu mo bibi enye papa all the same se bi enipa bi na fa no bi hwe me enipa be gimadi be hu me ye no papa fa video all of my pre-video kakra mo hwe me be shim ama mo ahwe no mo hwe enipa dua na me kasa ama ye simple amete wasa ano me di Nana Showboy with my friend Odi Fuleja with my friend Konfu Edu be ma ho fefo with my friend na no sende me ho asem okay Kimani beji pa see omu kwade omu mi fili kwa we dwuma we mu dodo omu ye boys 5 na omu so omu we US to omu de video ni ba omu hwe omu nyina etena ase na omu hwe so de na record omu be frame na omu comment Bentil say tina no ayeye I din my US boys na no a me ye interview yi and I say Showboy wakasa ye momani agi papa na mmom o be share ye bo say o ne Mrs. Tay ohima jake say mo be yenyo na sa nyom no mi hye obi a me say question kra ha e ba omo enyum na agi egu akosi say no obi ha o obi so ne ha no ka kire ne say US boys adibia no wa me ya ebetima jegu but emwo say also want enyum no enyum no kura say o YouTube o se mo kasa mo betwa video oni show ohima jake betwa enyum na nkasa kura o YouTube dada ena ho video kakra bi kura mpo epipia me ne o studio enyum bia but already video na nkasa na yeye no on say mra na yeye video no wona maame no osako back to satam so mo no mo time ye djuma ya nti obo to ba everybody adom na otuye to no ba e video abeto problem sanu mo na ya na mama ho se ko follow enyum no mom no ene ne problem de ya
catch it and say, or manual hand. Name on the shady and tea and namsman could do a monone because a ye binti, you crum what dechino brunicrum. Or because a brunicrum or desino crum be a trough or war. Ye crewy, a more air destiny possible nicrum. Mok the can say brunicrum no more a war. You could be scour in your scour in your may and a bit in the account, but ye crum more then. Papa ye crum more destiny one because and shall a walk room one rabbit how ye free. Enti se kuro mu ntimi nya dansi ye kuro bi enti wo me mmom pa ye ma no ese ba bia owo no ne aim na na bota ye nti okodu wo no awurade nyankopon nam sunsum so na emmo na do so nya no wonya ene mom behia mo de ma me be wuro mu se wo ye sunsum ni kase nti nkofo follow won se sa de we sa ntewe kwa me na mbe yo ba me kra no enhye de ni ma adwene mo. And I don't know interview no we any bebre wo kofa even utumi bi kura so bi wo pese wo ye obi bone a wo de ye tumi na kanipa no sa ho ne say na ade emi hu pa ba ono wan hwe ho ba bia o wo ne ohima jake asem ene hia no te na jese mo yesunsumfo a me kan besi ma asem so mo yesunsumfo se mo ye ade a mo so mo hwe ye pa ko obi wo ho no o admayo wo seconds bia ye na ade hia no. Mr. Benti, me more followers. More dominant mechipa. Interview me no ye. What betum me ba de beti na man fast na ebro be 50 na mame. Man for friend na o ma show interview akan TV. Ma yesi ma yesi o na ntabe kasa. Benti me na me nkasa man for hampa. Obi se wati me kasa keka. Ne krato ne because me kan sema ma ne musa so me kan ne dia. A obi kura tu banana. Wonim so kan sem bi se wie no. Medjuma me ya na promises me hu ba bi esem different me ni for aboa me abra o ma me ho me yadwum but osua ade bi free me ho but mo bebrebe ensema me kan nipa be frem be wi onana o kan se wi no agina ma se mi so mo se aha me ye mistake wo kwan bi se iti me be na me nya ndem se ye nsi wampo be na amfa sanity wa brabo no nti se ne se dia na ye se sunsumfo mo yankofu be yihia mo wo ya brabo nti ade ntina unuamu ne bi me de mame ngenaze no ade ntina musunsumfo emprempi no obi benya gidie no de ne hawa beto en because nipa no ojiwudi sunsumni bia ye obi a so binya problem first a ono na odwene no first na na me kaza me call madam firi eje kode ho ye de obi abeto no fo ahye ye se beyi ne de na abeto ye se duabo de na beto na so ne yeso o consult ni tumi nso o mo ngoto sunsunduro kekema no papa no sunsunduro ape ne funu ahone na ekọ kedema ko trente hono ma na wewu me blame o because they believe in sunsum say me ko sunsum ni ho a me ha no beko but most of Ghana for no de mo ha ko dance sunsumfo na ye hwia boada so be kan bi kansa egumadwuma o mo nkasa entimi nwu ye dwuma but magidie no kofo Mr. Benton wontie obi ntwetwa amono so a esese duamono emu edu ade ese ye hye no so ne hu papa metia me ne wodi nkomo ye di nkomo ese ye di agoro so ye kan sem ye o tie ni timi tie ni nyina ese obon so bewie no wate asem no ma bi ewura no papa ade ba kwa so hye no so ne se obenfo kwamenadu enipa bebrebe ne nimi de okobunkum oko ni fana amwa oba na eboa na ekina wode meme ho asem na eko enti wo kwadwo na wo ni ne kura no wo de ne begu na me de mda so echi de bia Ghana fo show Africa mo jisike duro de bia de kwa na akwa show ba na adai me sa bia TV station kura mo just wo sa bia TV na adai ule corona ya de ya ba wi ase ndi na wo sa nya sika na wo bia TV station wo sa yesi omo enti ase wonti ase nso da because for wa bai wodi yefunu bai so ntimi wo mebu afo wa mane yeye timo ho afo wa betima sa afre na namba chom do number ma afia befrew afia befrew me afia bedi nkomo sa aboa no anya before wa de yeye wodi bibi kakra breme afia so de be yori bibi kakra so be breme afia so be ka kire obi enti se nipa na wo obvious no mo wo no omu nyina sa be firi wa ba me ho krobi wa ba krobi to aso obvious no omu nyina be from because Mr. Benton mo followers
me wo dom asisi ameno ka sese be ka se me se kwa bruchi sisi ase kan na me tutu kwan na me suo me fia me kokko suom de fi kro mo hu amane this year bretu ye because me wo dom a omu hia me kasa kra wa bruchi ro enye biribi enti onye se me ho ofere me ho de efe pa ba nyama ho ofere nti but no ma me di tumi no ayama enipa nti no me dofo edoso e wa bruchi ne sabente ya bo bidua o wa bruchi ro Italy ya bra frank okoba bi atwe sika bro 1 billion be na mentiasi oda so e wo ho e yo sofo mu ampo na je ye sofo agidi ba na je ye ofuru anum ko me moniti ya ye nakra onso ko kwa jinska bra frank na meka Italy na meka me asfa me ko ni yere de ma efi on say abunuya we don't fo bi na ye na dom no ofra na chill boy nam say sauce am so okay mate meju we onya boss na me say Mr. Francis also was am say pomodene we na sika na be ka de faje wo nkwa ne pe ope ba ye Mr. Benti e gina so ye adwuma no na me ka kire say o mpensuo keke ensuo keke o pensuo mfeso me fan sato nzatu na mtikata me mompa ma me pompa e bombe zo me nsu for 3 days wo hwi mu nsu a wo mu hire mu nsu mu ade wo hwi mu na o mfanyare wo no ntimi nante nto manzo me ko to wo no nsu pepa no gu no e bia ade chen pepepe no start e nante enam no ka sai ne funu akaka kraa bi na ne nyina akọ nti yemfansa dia sofo bi adwuma we yi a mema yama no osusu se me ne sofo no ene konfo di kan akọ no osusu se Juana Francis emum one yire ma efe ombedi no ho adanse akire obi wa me ka kiro se ne ya akura no ka se kro ne makasa o msa ni pa foforo nso amamiam me ye ni pa no adwuma obagimadi sanate enye ono nko yo miamia ni pa bibiri ba e ka se buba ye ntimo bo ewie ndi wo hwe me oba mo pan bi ani ye ntimo bo ewie mabo ba ma ka se isi ko ka se Mr. Benton ba bia me ye adwuma ka na se me sprint ye adwuma ka se pa ya bruchire Ghana akura me nya adwuma sa abruchire pa me ye adwuma ka se abruchire pa me ye adwuma ka se enipa be 20 be ba me ha se dey ma be ye adwuma abruchire fo be 30 eno mbe frem fo so no be ye adwuma katrema jaw me mu tumi honhom timi mu ba bia wo bia menya na odi nkomo na de open no yeye na menya de wodini ese de ese na mamara se me masuma na eti se de be yeye stabente hwe video ya me twesikai fa se video to me yesikai bia hwe bi me na me twesikai eya haban keke ne de guwo hweska ma twegu pen enso me no interview se me twesikai me pesa hadno dem ga say yem fan shen to fan hweska me twin padum go nyina ska do me twi nya za we nya tre we nya man for dem TV so mo nko ane o twi ni padum go na egura me ye won this way a twi say ska we nyina go Mr. Benton woni pa bia bi o so pese me nya ska ye wo sunsuma kwam amambre amani wo metima ya mo Mr. Benton be nya ska Benton bo okra yeska do mana ena so yeska mana enye suma ziko ska bi ono na to ogu nyina Benton say sunsuma de metim ko gine nyina ma no ne sika sen code Benton obi o ska bu billions timi nida because ska bi kan se bi na hye sunsuma je aboa no gu ba bi metim ko pejama Mr. Opon owo krupon heya Mr. Opon krupon heya divan se krupon ono wuska pa sisi aburu san kura to betre ono krupon heya Mr. Opon oba mi fie no ono masa obie potre fa egu obie somi sato obie somi no kuro ewo egu papa bi nye frɛ no pola no Sevilla Junction heya pola anu obi so me kese o honom sata me start kro come yenche me na tie ni pankansa papa se ka se ke kam manfa mabo ma me tie e friend pola
no severe junction Mike le obe ho na na Mike di ho adanse ya o tra a stroke ko strike no side say we dey come man for severe junction no say kakraka me ma yana juma amna me yaduma mana mama no enya sika na juma ko sa tekra juma niku me ya man sa pija dewa me amtie stabantin ye kam ni padoma ya bo mo nya sika hwe mo ko bi tun juma na juma na e ku straight wan bi obe no draw but otimi ba ni anam susu kwa ni aboa no na ni para say yes kase pam ye make answer that say yeah stop once for make papa ene ko he ene obi bi fe kase oba ni sika bi ka oba am papa wo ye betuma bo mo nya sika ba sika me ya man na wa sika na mesade ama wase me sika na am say sika na die ni sika ahye more than that wo kan na wo so ye wo no enye wo sika na ahye o sunsun na agye wo nsem sika ya jo nsem sika bi bi ade ko ye de embre ana ye de ni bi ho so bo me obi ho ha na friend no ma eboa ma papa no sika wa hye ku nyina enye so Mr. Pura make obaji du okuma sia se obi onu bia ebe hu no me ametie me se bia janshi obi o hwe bi onu ni bia se bia janshi ya me nti show boy say obi peso hu sa say sunsun wo sika kwan be na obefa so obe hu opa me manamo so a metima mo hu ana o baby kura broche o control bi ntimi ma na afre di nkoma eye spirit me kasa from me from na ye adwuma no hwam na gi se sika no gu ho a sika yankopon se me mbedi obi de waje Mr. Benti ye ne de tie nyina ne se yetimi gi ni pa ni monyam ye gi ni pa wade ye gi ni pa kanko ye gi ni pa nsem sika eye sunsun enye ne honam eni moja ni wiemo tumfuo ene edi apam na edi esie ne sente de biam beka sa kire me man se Ghana da makoma so ene me na mebenya tumi na mtias ma mfa mo o man na metime awuda achi me ma ho ba be kire no because ba bia betwa bia no abia ba bia ka hu se da achi be so ba ma de me kan so ti ase Akan TV Mr. Benti ubanyina nya 2 years mpa obi wu na Akan TV da so e wo hono de me kan so ti ase o ma no ma be fa nti so wo hwa Akan TV ya ebeboa wo anhwe ne yenso a ebeboa wa de me kan pacho so ti mase ya nti de mpese me kan hu se sunsun bia wona akwan a ofa so de me kutatumi papa me de ebuo ne pai saa de benya obi so kutumi kuto so de sei ade a wompo onwa yi wompo onwa nkoso yi obi kura ni tumi but onwa ba bi ye ya wotumi nante ekopatumi se me pese me nwa be pese me se me nwa no o je de monyam pese me breaking down me ye bebrebe ho adwuma no breaking down Mr. Benti de bia me suma buruchirefo Ghana hani pa mo me suma mpa mo mutukwan wonu se Ghana ye obi se wunya efu prenko ade ni so stabilize go form na okosesa wo tase wunya fu prenko ade bi amante se bi sunsun na me hwe no ma Benti we eya na me wura kododo papa ya me wura na me kasa ya me wura wo e ma kontofo baja me wura wo me wura ti me wo saa me hu dia menya me ho Benti me se minim ade a oman wie mu akwasi buroni dia be hye ye wo de be hye bi mema awura ye obi adwen ne se Mr. Kop abrochire no se dia udu abrochire na sika no unse egua na otase entini o mastati etake wo do otake wo ni so otake wo do otake sunsum take wo na wo ma ne ye he sisi Benti wo hai solfon fatun oba partner wo hwe ne bibia enya mo ko breda ba wo pe free ane ne ko do abrochire so oba partner nimdie bi enwura ne kase a ye best start atemonka because you be awudi e wo manga na ye best start atemonka onhweme onyese amen because the susue nyina oye ma asem kra wo susue nyina ne say movement na wo eja ko ebo anwum bi de bia anwum me bo no me kam de hen na anwum o se meja odo hakwa bibiri odo ni me say me odo ni Mashada so na menkayo adoma. Shadu ese so bia tie bi. Saja konyu ese so bia tie. Mashada so. The make an thought say yes. Because on him say okodu obroche di ere sika di ye. Mr. Benti. Mr. Benti omo brese ye. Sao. Me to Nyankopon.
ewo adwuma semu ana Bente me because bochefo ya so mo ba Ghana na nyoma ekoso mo omui kasa akese efi akese bente ka no mbombe to nyina na daka so de sunso you know serious ya ye bibia me no ma bi a shese ukodu obruchi na wo ba but obi obruchi onyo be ba pa ba to nso bo onya scan to kanje ontimi ma me na me ka chero kusibro ni kro me na me ka chero kra osi ma na hwa wo horo nya de abofo atade a hye wi ho ntimi wo horo na mu awo bone na bede wo de me ka to say bente se samro bi nsa kwa so for so ye adwuma sika ne kan nsa na asashi because if you for attacking when him say ono na kodu abruche di na ni munyam de be kase ache ebusua ni nyina wakodo be chedu wo scam more than that it is sunsun from attacking asiskasem on betaka genisem scan obi kreti obi no so kodo be chedu wa commission ni ba force enne topic an kan ne ba na we ka ho wonim dada na because second baby say dey enti am so mo problem obi etima furi akodu abruche ho na fe no ko commission ni but obi atima titire mo wuro ma to ntene japade kura wa to afo so afiri ya straight set to be say me ko ya adwuma be fie afiri wa dane ko winsen UK Mr. Bente o me ko London ansan corona ya de ebe ba chi me ko London ya me ko di 3 weeks be dia me ba na na so akọ ya na me ko ba no Mr. Bente wonu ze me ko e ko nko yina ma me no fa me me ko e no okunu ko winsen to okunu dam ko sa ya de otabojo no monsa me do nyame ba mo bi o ye Pentecost eda o ha so kodu ye nyina oda so ye eda baba show boy be better so be ko nsino mabrochi a chen Ghana Blakosi ana no ko ye nkompe so be ko nsino Ghana de ka brochi yo sasa Ibrahim ye kodu ho no mo no na omo de ono ane ba wa ha no mo de be ye ama ne ba ene mama ne ba ne mum na air track no edu ono ane ye mo ba ena na eye no be de jeedi ona me to no ene ekoye ho ade saa na nyame ya adom na pa Kristo Nyankopon wote ase na me di Kristo di na me hu se nyame ye nyame nti ena adom ne agumaburu bae urade na me so ena ede bo na Blakosi ade no ayi na akram do kase kro san ni miska de me kase ene wotimi ko na djuma ye yi na di no masawe ke ma djuma no ode pipa ko ya sa friends akosina ya ne nsa woso agya ampa o me ko taxi ne bi on sense free ene ya sa fa na djuma ni Blakosi na djuma sisi ye my Lydia where is concern abroche no wo no so ye nipa bi kro te Ghana ha na u betu kwan akwa abrochira brother sister baby obi abrane mo wo hia bambo etu abrabo so nya bambo ma wo ba uja no ho wo yira uja no ho wanka so ni padua na wo kono wo hia bambo baba so wo di no ma di agro wasase we so na de ye ho se bibi ni wo bibi ntimi bibi de entimi u kire Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more.